Bonjour mes chers élèves de 4e année et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 40. Nous produisons des arguments pour étayer une thèse. Activité 1. Je lis le texte et je réponds aux questions. Quel est le thème abordé par l'auteur? يعني ما هو le sujet, الموضوع الذي تناوله الكاتب. Alors la réponse, le thème abordé par l'auteur est la lutte du peuple algérien. يعني الموضوع الذي تناوله الكاتب هو مكافحة الشعب الجزائري. Deuxième question, quelle est la thèse défendue? يعني ما هي الفكرة المدافع عنها? La thèse défendue est que le peuple algérien fut indomptable. Troisième question, quelle fut l'initiative de l'émir Khaled? يعني وشنو هي المبادرة تاع الأمير عبد القادر. Donc l'initiative de l'émir Khaled a été d'organiser un mouvement de libération dès 1920. يعني المبادرة التي قام بها الأمير خالد هي تنظيم حركات تحررية منذ سنة 1920. Dernière question, à quelle occasion les Algériens défilent-ils pour réclamer leur liberté? يعني بأي مناسبة احتفل الجزائريون للمطالبة بحريتهم. قولوا les Algériens défilent pour réclamer leur liberté le 8 mai 1945 يعني مناسبة 8 ماي 1945. Bon, normalement نقرا النص ومن بعد نشرحه معليش دوك نقرا النص ونشرحه لكم. On peut dire que c'est seulement entre 1918 et 1920 que se termine provisoirement la phase de résistance armée active qui s'était ouverte avec l'agression colonialiste de 1830. Cette longue guerre presque ininterrompue a duré plus de 90 ans. Le peuple algérien, malgré les incendies et les destructions massives, malgré les massacres que le maréchal Bugeaud lui-même n'hésite pas à présenter comme l'unique moyen de gagner une guerre de cette nature, est resté aussi farouchement indomptable qu'au premier jour. Tout commence par l'initiative de l'émir Khaled qui organise à partir de 1920 un noyau de mouvement de libération, la résistance populaire que certains pensaient détruite a pris des formes nouvelles. Apparaissent ensuite les premiers partis politiques et les premières organisations syndicales. Les villes prennent le relais des campagnes, certes. On enregistre toujours de 1920 à 1945 des actions de maquisards isolés, des attentats contre des colons, des policiers ou des caïds. Mais ces actions s'intègrent désormais à de puissantes manifestations populaires, des grèves ouvrières et paysannes, des luttes de travailleurs immigrés ou de soldats enrôlés de force dans l'armée française. Puis arrive le 8 mai 1945, à l'occasion de la défaite du fascisme, les Algériens défilent pour réclamer leur liberté, mais ces grandes manifestations pour l'indépendance sont réprimées dans le sang par le colonialisme. Ce mouvement irrésistible de large masse du peuple aboutit enfin à la grande insurrection victorieuse de 1954. Les Algériens s'unissent pour mettre fin à la longue nuit coloniale. Leur résistance extraordinaire a fait durant près d'un siècle l'admiration du monde, comme ces oueds du désert qui s'enfoncent brusquement dans le sable pour ressurgir on ne sait comment, quelques kilomètres plus loin.
Oui, ce peuple indomptable a toujours résisté à l'occupant, génération après génération, et ce jusqu'à l'indépendance. D'après Ahmed Akash, la résistance algérienne de 1845 à 1945. النص باللغة العربية سأشرحه إلى اللغة العربية طبعا بكلمات مبسطة. نستطيع القول بأنه فقط ما بين 1918 و 1920 قد انتهت مؤقتا فترة المقاومة المسلحة النشطة السائدة لمواجهة العنف الاستعماري لسنة 1830. هذه الحرب الطويلة المنقطعة دامت غير المنقطعة دامت 90 سنة. الشعب الجزائري رغم الحرائق ورغم الهدم المكثف والتقتيل لم يتردد الماريشال بيجو في باعتبارها الوسيلة الوحيدة لربح الحرب بهذه النوعية. ومع ذلك الشعب الجزائري استمر في المقاومة، ولا كانت مقاومته أكثر من الأيام الأولى. كل شيء بدأ بمبادرة الأمير خالد الذي أسس بداية 1920 نواة حركات تحررية المقاومة الشعبية التي ظن البعض أنها ستقهر أخذت أشكالا جديدة. بعدها ظهرت الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الأولى وساندت المدن القرى. وبكل تأكيد سجلنا دائما من 1920 إلى غاية 1945 عمليات الثوار المعزولة والمحاولات ضد الاستعمار، البوليس أو القايد. لكن هذه العمليات تفاقمت ونتج عنها مظاهرات شعبية ضخمة، إضرابات العمال والفلاحين، انقلاب العمال المغتربين أو المجندين بعنوة في الجيش الفرنسي. ثم أقبل 8 ماي 1945 وبمناسبة سقوط الفاشية احتفل الجزائريون للمطالبة بحريتهم. لكن هذه المظاهرات الكبيرة من أجل الاستقلال كوفئت بالدم من طرف الاستعمار الفرنسي. هذه الحركة غير المقاومة من طرف كتلة كبيرة من الشعب انتهت في الأخير بتوحد الشعب لوضع نهاية لليلة استعمارية طويلة، بعد أن تأكدوا بخبث نوايا الاستعمار. ومنه انطلقت الرصاصة الأولى في نوفمبر 1945. مقاومتهم الرائعة دامت قرابة قرن. مثل وديان الصحراء هذه التي غاصت فجأة في الرمال لتنبثق لا نعرف كيف على بعد بضع كيلومترات. نعم، هذا الشعب الذي لا يقهر كان دائما يقاوم المستعمر جيلا بعد جيل، وهذا إلى غاية الاستقلال. شوفوا السؤال l'activité numéro 2 la page suivante. عندنا je complète le tableau suivant à partir du texte، يعني أكمل الجدول التالي من خلال النص. le thème، ما هو le thème؟ عندنا la فراغ du peuple algérien. هنا نكتبوا la lutte، يعني كفاح الشعب الجزائري، la lutte du peuple algérien. هنايا لا thèse un peuple indomptable، يعني شفناها باللي في بداية النص قلنا شعب لا يقاوم. هنا les connecteurs d'énumération عندنا ensuite
وعندنا puis وفي الأخير عندنا enfin. هادو اللي كاينين. بون هنا لي زارغومون bien sûr راح نشوفوا tout commence par l'initiative de l'émir Khaled. هذه وحده، هذه أولا. ثانيا les premiers partis politiques, hein, les premiers partis politiques et les premières organisations syndicales. ظهور الأحزاب السياسية الأولى وأيضا المنظمات النقابية. عندنا les manifestations du 8 mai 1945، مظاهرات 8 ماي 1945. وعندنا la grande insurrection de nouveau 1954. هادو هما الحجج. Merci. Avant de terminer, bon, l'activité numéro 3 راح نديرها لكم في فيديو واحد آخر parce que هذه طويلة بزاف. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.